तो सांग मैंने देखिपे तो बर्तमान आम गोटे जगार आसी फसीगलु तो देखिए आम कौ जगार अच्छु देखो पूरा बिल मझे गोटे कौबाट देख आस रोड कम चलती तो आम बाट पाइलुनि तेणु कौबाट आसिक पहुँचलुनि आम तो देखिपे ये देखिपे बाट मुझे फास्ट आसिक बाट देखनी कौबाट गाड़ी आम जापर बर्तमान रही जा से स्टप रास्ताटा यहाँ ना ये रास्ताटा ना ताने गोटे कम कर ये बिल बिल आड़े जा बिल आड़े तो देखिपे बिल आड़े आस खस तो बर्तमान आम जाऊँ हदगड़ कहीं जानते आप ब्लॉग टाइम आकाश ना आकाश गोटे एमती जो आम क्रिएटरटा ब्लगरटा आउ से पाखक जाऊँ तो बहुत बड़ा दुखर कथा आपण मानक जनाऊँ आईबाटे मोर इंस्टाग्राम आईडीटा जो आर्टिस्ट चंदन 27 थी आपण मान भल पाइबारे मोर 21,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होगा किंतु बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाइए आईडीटा उड़ी जाइए भाई कौन लगुच से सल्यूशन खोजुचु केमती कौन हम भल से जाऊँ हदगड़ से ब्लॉक टाइम आकाश पाखक तो सी गोटे बड़ क्रिएटर जहाँ भी है पाखक जाऊँ देखिए कौन प्रॉब्लम होती कौन नहीं सब देखू तो से हदगड़ चलू ए देखो कौट देखो आम फसी जाइए रास्ता खोजी 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 आसिक जगह पहुँचल कौन हड़ा करदे कौन आसु ना सीधा आस हाँ आस यही बाटे पूरा रास्ता आम पाइनु बिल सारा पूरा हंताली हंताली रास्ता ये पाइनु मैंने यही बाट तो बाट कौ बाट तुम पलैला मुझे जानी निजे तो जो मान भी किसी आइडिया अच्छी सेमती किसी इंस्टाग्राम एमती आईडी का जब किसी प्रॉब्लम थी मुझे देखो स्क्रीन दे दी मो आईडा के कौन प्रॉब्लम देखो तो आपण मैंने जानते से कमेंट करते टे रास्ता कम चलती ये बाट पठेले आमको कौटे बाट कौटे आम जी सड़क ए गाँ भर दी हदगड़ जीवार आमर अच्छे हे बाट हदगड़ पड़े डाण पटू पानी टांगी आगे पड़ो पानी टांगी कटर पूरा पूरा डायरेक्ट कंक्रीट देखो बर्तमान आसिक से पूरा गाँ शेष मुंडार लिखाई पट्टागड़िया पट्टागड़िया मु फास्ट टाइम देखो से बिलर आम बसिक आसलु आसिक पूरा गोटे गाँ भितर बाहर गाँ को फास्ट टाइम मु भाई आई पट्टागड़िया हाँ कौ गाँ को पलि आसु जदि भी किए आम वीडियो देखुवे से गाँव में तो से लोक मैंने कमेंट करते हेलो गाइस हाँ कौटे मोरम रास्ता पड़ो हाँ हाँ डायरेक्ट पचा नई कर जो गाँ पाइब जो हाँ देखिए आगे जाए पचास आम थे बार जाइए हाँ आर बाटे एबार तो जाए चिंगिड़ी है चिंगुड़ी माछ चिंगिड़ी धरछ
କହିବି କହିବେ ଆମେ ପଇସା ଦିଅ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍। ଏ ହେଉଛି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ। ତ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ପୁରା ଏଟା ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆସିଗଲାଣି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ହେଉଛି ଦୋକାନ ମୋକାନ ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବାଟେ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବାଟେ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମ ହେଲାନି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ହେଲାନି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଳେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ହେଲା। ଏଇ ତ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିଛୁ ଆଉ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବନି। ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା ହେଇଗଲା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାପ ରହୁଛି। ଲୋକ ତ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ କାହିଁ ଯିବା ଏଇଠି ପଳେଇବା ବୁଲି ବୁଲାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ମାନେ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି। ଭ୍ୟୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୁରା ଖତରନାକ ଭ୍ୟୁରେ ଭାଇ ଖତରନାକ। ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ଖସି ପଡ଼ିବ ନା ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଯିବ ସବୁ ସରିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ ହେଲା। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆସିକି ବୁଲିବାଟା ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଜଣାଥିବେ କି ବ୍ଲଗ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆକାଶ ସିଏ ମ୍ୟାଗି ପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆଜି ଆମର କାମ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ତ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିଟାରେ ଯେଉଁଟା 21,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲା ତ ସେ ଆଇଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କେଉଁମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କେବଳ ସେ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଉଛି କଥା ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଗି ପଏଣ୍ଟକୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖେଇଦେବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଗି ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାଇ ଦୁଃଖ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଲଗା ମାନେ ଦୁଃଖଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ହେଲା।
तो जो मानकर सेमती प्रॉब्लम होइतो से माने ही जानिथिबे आ गोटे वीडियो बनायाटा केते कष्ट केते मेहनत आउ केते वर्ष वर्ष धरिक मु ताको चैनल टा बनैथिली इंस्टा आईडी टा बनैथिली माने गोटे सेकेंड रो भूल पाई माने सेटा मैटर मिसी जीवो बुझिला ना नाही काहे ना मु निजे भी माने मो निज कंटेंट क्रिएट करथिली आ एमतरे भी मु कहार वीडियो मु फॉलो करेनी मु निजे तयारी करे कंटेंट बनाए किंतु से कंटेंट बनो बनो एमती प्रॉब्लम हे जीवो केवल लाइफ रे भाबी नथिली भाई 21000 फॉलोअर्स टा टिके कथा नुहो हला जे भी करिथियो से माने जानिथियो भाई निजर क्रिएटर मु निजे हला निजे वीडियो बनाए मो फॉलो टा 21000 मुंडो खराब हो जाउची भाबिला बेलू भाई 21000 फॉलोअर्स 21000 फॉलोअर्स टा मात्र मिस होला हो देखिया तो मु तो मो मेहनत करथिली देखिया पुणी रिटर्न होउची कि नाही सेटा भगवान को ऊपर छाड़ दवा काहे ना जेहेतु मु कष्ट करके वीडियोटा बनैथिल ना सेति पई पुणी आसीओ मत जहाँ मन लगुच कि मो आईडी मो पाखु फेरी आसु भगवान को डाकुची आपण माने जदी भी को माने वीडियो देखुचन ना जदी भी किछि नॉलेज समस्त को थिबो एमती इंस्टा ऊपर एमती प्रॉब्लम मोर हेजी तले से माने यथा शीघ्र वीडियोटा को बहुत मात्रा शेयर करंतु आ आपण मानकर जदी भी किछि संग साथी किबा आपण माने जानि थिबे कि एमती काई कि मोर प्रॉब्लम टा कोन हेजिला स्क्रीन लो भी दे दोची कोन पई एटा कोन हेजी जानि पारिबे जाना दुकान को ऊपर को जीवाना तो बहुत पब्लिक जाउछन देखि परते बहुत पब्लिक धीरे धीरे बढ़ुचंती हला धीरे धीरे बढ़ुचंती हा मोर प्रॉब्लम टा को आपण मानको हाथ रे कथा आ उडे इंस्टा आईडी नुआटे खुलीची से आर्टिस्ट टी चंदन 27 आसन ऊपर को जीवा बोले आसे से पुणी उडे नुआ आईडी खुलची आर्टिस्ट चंदन 27 आ से आईडी टा भी दे दीची देखन तो स्क्रीन ले दे दीची आ हिरो भाई कुकुड़ देखन केते स्पीड गला आ सेटर भी टिके फॉलो करन तो काइना नुआ आईडी खुलची से पुणी से सेम आईडी सेम डीपी रे से फोटो अछि आ से आईडी टा उडे सपोर्ट करन काइना हार मानियर नाही भाई गुटे आईडी गला पुणी आ गुटे खुलिया दुखटा टिके लागुची आ चलो वर्तमान जीवा आकाश भाई को ताको मैगी पॉइंट पाखु पाट काई बाडे व्यू देखंतु पूरा गुटे शॉट देखौची पूरा व्यू बढ़िया सुंदर देखौची ए बाटा से ए बाटा ना मोसा ए बाटे जिया पाई दुकान को दी तो देखि पारथि आपण माने तो देखि पारथे तो बर्तमान मु जेमती कहउथली कि आकाश भाईकर मैगी पॉइंट सामने रे अछि तांका पाखरे ही काम थिला तो भाई नाहांती भाई पळे जंदी ड्यूटी को से भाई माने कहले तो एमती फेरी की जीवा कथा आसछंदी तो व्यू देखाई देली हदर डैम रे केमती व्यू अछि बहुत बढ़िया व्यू अछि लोकन तो लिस्ट चली छी तळे आपण माने आसंतु विजिट करंतु देखि पारथो जमती कि आपण मानक कही कि तो हदड़ डैम रे जो आकाश भाईकर गोटे मैगी पॉइंट अच्छी तो मैगी पॉइंट सामने ही मुझे हाँ ऊपर पलि आइनु बा कहले भाई टे बुली आसी हाँ हाँ बर्तमान देखि पारते आकाश भाई तो नहांती से तो ड्यूटी रे पळैचंती ड्यूटी को देखि पारते आपण माने आसंतु हदड़ डैम रे मजा नेवा सहित मैगी पॉइंट मैगी खाई मजा नियंतु है आ दुख लगुच कि आकाश भाई सहित देखा है आ मोर जो इंस्टार प्रॉब्लम टा है जन था नंबर भी भाई देते मत गले घरे इवनिंग रे कथा हवा प्रॉब्लम को जनइबा देखिया भगवान ऊपर छाड़दा देखिया कौन होची नाही जदि हो गला तो भल कथा जदि न होला आपण माने दबे कि गोटे नुआ आईडी को फॉलो करंतु पुणी जेमती 21000 हो जाऊ तो चलो अबे जीवा तो एल्बम पाई बेस्ट इन बेस्ट पूरा सुपर प्लेस कहू गले आम हदगड़ रही जा।
ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ବୁଲିବା କଥା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଦୟାକରିକି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରିକି ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନ 27ରେ ଗୋଟେ 21,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡ଼ି ନାହିଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଲି ଆଉ ସେଇ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେମିତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତ ଥରେ ହାରିଗଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ପୁଣି ଖେଳିବିନି ନା ପୁଣି ଖେଳିବି ପୁଣି ଜିତିବି ପୁଣି ଖେଳିବି ପୁଣି ଜିତିବି ହେଲା ହାର କେବେ ମାନିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ହେଲା ଖେଳିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କି ମୋ ଆଇଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁ ହେଲା ପୁରା ହେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋ ଆଇଡ଼ି ଶୋ କରିବନି ହେଲା ଶୋ କରୁନାହିଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଟେନସନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କାଲି ଦିନରୁ ହେଲାଣି ହେଲା ମାନେ ଭୋକ ଲାଗୁନି କି ଶୋଷ ଲାଗୁନି ଏମିତି ଟେନସନ୍ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବନେଇଥିଲି ଆଇଡ଼ିଟା ନା ଟୋଟାଲ ପାଲ ଉଡ଼ିଗଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।